über die Vorderdistanz geht. Unified Rules of MMA ist das Regelwerk. Geben Sie einen großen Applaus für die beiden Contender. Bakhtir Abdullayev und Ruslan Malzam. Seconds out, Betreuer aus dem Ring, Seconds out, please. Ringfrei, Runde 1, First Round. Sara. Omadangi akib sete kadme pesi. Omadangi sete kadme pesi. خفا يا مداغي سركه كدوسونا زابيتي مش هوز ببرو باخاجون مداغي سركه كدوسونا كيف سركه بيو سارا بجو سارا باكاو برو ديش نعمل نورمال سارا يدرم برو داستاي بويوني سار درور او مالادين او نورمال Brigata. Ozi bolozan, da počakati zan. Kalada zan. Ята појон, амјате да сош болој бадај почина ми гокма. Ята појон, ята болој. Шахма. Не. Нормално двигај се. Двигај се нормално брат. О, перескоп зан. О! Перескоп зан. Кажем не разворот. Сарышта. Разворот. О! Разворот удар, почакати. Нао. Братанҷон, мия тоқу биза. Назан. Оли на тоо нахур. Нападат кард. Ята поча, ята боло. Худил медони. Даскати. Априкос. Нормальный баха. Передний боковой прямой. Шатакати, да стоп поёнай. Ага. Сарасима нашал. Нафас каш, нормальный двигайся сюда. Поча ята поён, ята боло. Дастай, тай гарда, бро. Нормально. Мамам бефарам. Ахаметони идишавгири. Рати кимура. Пардон, я мозг мепара. О? Хе, братанҷон. Двигайся. Пар, двигайся. Кундай биги, брат, 2 минут дига. Антиши братанҷон. Сарасима нашал. Ама классикра нигодора. Ай, тах бизаята. Ята поён, ята боло. Тоқу биза мияуяй. Шикамуя, чек биза братан. О, Шерина. Давиди. Чақа нашал. Es gibt so eine Kämpfe, sie sind selten, deswegen sind sie wertvoll. Und manchmal gibt es Kämpfe, wo beide Kämpfer so gut sind, dass man beiden eigentlich im Stehen applaudieren müsste. Wie wär's? Das wäre doch so ein Kampf. Bakhtir Abdullayev von Ruslan Malzam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 3:23 und das war ein wunderschöner Kampf. Referee Stopping und der Sieg geht an Bakhtir Abdullayev.